Praise the Lord. Happy Christmas to all of you. आज डिसेम्बर 11 तारिखरे प्रभु आमको नुआ जीवन दे नुआ सकाळ देखले प्रभुंकर गौरव प्रशंसा हेउ बंचिबार कौनसी योग्यता नथिला पवित्रता उत्तमता धार्मिकता नथिला ख्रीष्टंको धार्मिकतारे प्रभु बही आनिचंती ए पर्यंत 12 मास आ 11 दिन सेथिपाई प्रभुंको नाम कोटि कोटि प्रणाम। समस्त को विश करे ए दिन हाव ए ब्लेसेड डे प्रभु को उपस्थिति रे आशीर्वाद दिन काटंतु शांति सुख सुरक्षा सुस्थतारे प्रभु कढ़ी नियंतु यह आमर प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आउ थरे आज सुंदर सुजोग देचंती द मिस्ट्री ऑफ बर्थ ऑफ जीसस प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर रहस्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से जन्मर कष्ट आमने आज देखा आसतु गोटे मिनिट आमने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रशंसा गौरव संभ्रम पराक्रम जुगे जुगे तुमरे हो पवित्र पिता, कारण तुम्हें स्वर्ग सिंहासन पविष्ट परमेश्वर तुम्हें ऑलमाइटी गॉड अनादि अनंत कौवक्य प्रथम शेष राजमान को राजा प्रभुमान को प्रभु महान सर्वशक्तिमान पराक्रांत परमेश्वर प्रेममय अनंत कालीन प्रेम रे तुम्हें प्रेम करियछ। कोटि कोटि प्रणाम। ए सुंदर सुजोग देल नुआ दिवस नुआ सकाळ नुआ सूर्य देखैल कौनसी योग्यता नथिला केवल तुम दया अनुग्रह रे पाइछु सेतिपई कोटि कोटि प्रणाम करुछु। प्रभु निजको वाक्य को समस्त को तुम हस्त रे समर्पण करुछि बापा। तुम्हें वाक्य रे कथा को तुम्हें गौरव धन्यवाद दे प्रिय जीशु का नाम रे मागिली आमेन। आज आमने जो वाक्य आलोचना करिबा ताहा होची एव्री तार दुई पर्व गोटे पद मु पढ़िया पाई चाहे। अतएव संतान माने रक्त मांसर सहभागी होइथिबारु से मध्य निजे सेही परी सेथिर सहभागी हेले, जेपरी मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को अर्थात शैतान को विनाश करती पुणी मृत्युर भय जो माने जावजीवन दासत्वर बंधन रे थिले से मान को से उद्धार करती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पवित्र नाम धन्यवाद हो। ए पदर बहुत बड़ अर्थ अच्छी। आज ज्ञानी माने बुझी पारु नाहंती, धनी माने बुझी पारु नाहंती, राजा माने बुझी पारु नाहंती, आज बड़ बड़ नेता माने बुझी पारु नाहंती, शासनकर्ता माने बुझी पारु नाहंती, पब्लिक लोक माने बुझी पारु नाहंती ईश्वर की प्रकार गोटे मनुष्य रूप नहीं जगत को आसिले। मो प्रिय माने मु केतोटी पॉइंट्स गुड़िक चिंता आपण मान निकट रखिया चाहे। God loved us with everlasting love. अनंत कालीन प्रेम रे से प्रेम करिसंती, अनंत कालीन दया रे से दया करिसंती, आ ताहांक प्रेम अनंत काल स्थायी। हालेलुया। दिने गोटे बही पढ़ुथिली ए प्रकार लेखा थिला जे प्रभु मनुष्य को उद्धार करिबा पाए से गोटे योजना प्रस्तुत कले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एंजल्स माने थिले आ से मान को मध्य रे गोटे सभा बसिला कमिटी बसिला आ से आदम हवा जे आज्ञा अनाज्ञा सदा प्रभुंकर वाक्य आदेश आज्ञा लंघन करि जो पाप करिथिले आ पाप करिबा द्वारा से माने कोन हेले ना भूमि कर्स्ट हैला, सर्प अभिशप्त हैला, आदम अभिशप्त हेले, हवा अभिशप्त हेले, जमी अभिशप्त हैला, समग्र सृष्टि अभिशप्त हैला, फूल गछ गोखरा हैला, कंटा हैला, आउ सबु जो प्रेम रे सहभागिता शांति रे सिंह एवं ग्राम्य पशु माने एकत्र वास करुथिले बा वन्य पशु एवं ग्राम्य पशु एकत्र वास करुथिले पाप प्रवेश करिबार हिंसा हिंसक हेले, हिंसा प्रवेश कला एवं से माने शत्रु हेले। मो प्रिय माने आ मृत्यु आसिला आदम हवा से माने पाप करी आज्ञा लंघन करिबारु से माने शयतान रो कथा सुनी से माने अबाध्य हेबारु पाप करिबारु शयतान कबल को आसिले
शयतान कबल को से माने आसिले, शयतान रो अधीनस्थ हेले, से माने मृत्यु से मान को ऊपर मृत्यु राजत्व कला, कारण शयतान होची मृत्युर राजा, आ से राजत्व कला, आउ से माने अभिशप्त हेले, जीवन हरेले, से माने आउ शांति खुशी आनंद हरेले। मो प्रिय माने प्रभुंक सहित सहभागिता हरेले, प्रभुंकर महिमा हरेले, आउ से एदन उद्यान विताड़ित मध्य हेले, संपूर्ण विच्छिन्न हेले, अनंत मृत्यु अधीन रे, शयतान अधीन रे आसिले। किंतु प्रभु इति प्रेममय अनंत कालीन प्रेम रे प्रेम करुथिबारु, आपण सादृश्य और प्रतिमूर्ति रे सृष्टि करिथिबारु, सदा प्रभु परमेश्वर प्रेममय परमेश्वर ताहांकु छाड़िले नाही, ताहांकु परित्याग कले नाही, से ताहांकु भूलिले नाही, ताहांकु घृणा कले नाही, तुच्छ कले नाही, अणदेखा कले नाही, किंतु ताहांक पई गोटे बहुत बड़ योजना प्रस्तुत कले, अति अद्भुत अति महत योजना प्रस्तुत कले। कि प्रकार शयतान कबलरू मृत्यु कबलरू से मानकु आउ थरे उद्धार करिवे अपना संतान को। सेठी पई से कोन कले, गोटे स्वर्ग रे गोटे सभा बसिला, आउ से सभा भितर सदा प्रभु परमेश्वर ए पापी मनुष्य को उद्धार करिया पई मनुष्य रूप नहीं खिचिपा को पड़िबो। मु तार निश्चित भाव रे ता से अर्थ मु कहिबी मो प्रिय माने। तापरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु कहले, समस्त विषय जहाँ जहाँ प्रभु यीशु प्रति घटिला से समस्त विषय अपमानित हेबे, निंदित हेबे, तुच्छीकृत हेबे, कोरड़ा प्रहार करा छिबो, कंटार मुकुट पिंधा छिबो, लोक माने तांको ग्राह्य करिवे, चिन्हि पारिबेनी, बुझी पारिबेनी। ए समस्त दुख ताड़ना निंदा अपमान मध्यरे तांको जीवाकू पड़िबो, आ शेष रे अपना प्राण को बलिदान करबाकू पड़िबो, आ रक्त ढालिबाकू पड़िबो, आ से रक्त द्वारा मनुष्यर पाप परिष्कृत हेबो। ए सब जानिला परे मध्य प्रभु यीशु कहले यस। एठी आमाने दुईटी विषय देखुछु, विलिंगनेस ऑफ गॉड, ईश्वरंक इच्छा एकमात्र अद्वितीय पुत्रंकु प्रेरण करिबा पाए, आ पुत्रंक इच्छा मध्य ए सब परित्राणर योजना भितरे निजर सब दुख कष्ट निंदा ताड़ना अपमान आउ जीवन देवाकू पड़िबो। ए सब जानिला परे मध्य प्रभु यीशु मनुष्य रूप नै जगत को आसीबा पाई इच्छा कले, विलिंगनेस ऑफ जीसस। तृतीय विषय माने देखू केमती का माध्यम दे ना गोटे कुमारी गर्भ माध्यम दे, आ कुमारी गर्भ बती हेब, आ एक पुत्र प्रसव करिब, ताहांको नाम जीशु दिया जीव। गत दिन गुडी करे आमे वाक्य देखि आसुथुलु, जिसाया 7 पर्व 14, माथ्यू 1 पर्व 23 21 रु 23 पद। मो प्रिय माने स्वर्गदूत गाब्रिएल दूत आसी कुमारी पाखरे पहुँचिले, मरियम को गृह रे पहुँचिले, प्रवेश कले, आउ से संभाषण देले जे तुमे गर्भवती हेबो, पुत्र प्रसव करिब, ताहांको नाम इमानुएल दिया जीव, ताहांको नाम जीशु दिया जीव। से कहले मु तो पुरुष को जाने नहीं, यह किपरि संभव? आउ एंजेल कहले, गाब्रिएल दूत कहले ना परात्पर ईश्वर शक्ति तुमको आवरिब, पवित्र आत्मा तुमको आवरिबे, एवं पवित्र संतान जात हेबे। आउ ए सब संभाषण रे मरियम मध्य कहले, हाँ प्रभु तुम दासी प्रति तुम इच्छा घटू। विलिंगनेस ऑफ मेरी आमाने ए परित्राण कार्य मध्य रे मरियमंकर मध्य इच्छा माने देखिलु। मो प्रिय माने जोसेफ मध्य तांको सहित विवाह निर्बंध होइथिला, बाकी लेखा अछि, तेणु से मने मने भाबिले ताकू छाड़ी देबे, किंतु स्वर्गदूत ताहांको मध्य दर्शन दे कहले ना सेही गर्भ मनुष्य ठारू हेइनी, सेही गर्भ पवित्र आत्मांको द्वारा पवित्र आत्मा को कर्तृक दे होई अछि, तेणु ताहांको ग्रहण करिया पई मना कर नाही, से मध्य ताहांको एक्सेप्ट कले। मो प्रिय माने परित्राण योजना मध्य से माने आसिले, आछि मध्य
ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ମଣିଷ ରୂପ ନେବାର ରହସ୍ୟ ହେଲା। ମନେକର ଜଣେ ଚୋର ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼େ, ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଜେଲରେ ପକାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କ'ଣ ନା, କିଛି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଅର୍ଥ ଦେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବେଲରୁ ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ପାପ କଲେ, ସେମାନେ ଶୟତାନ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କବଳକୁ ଆସିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କବଳ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ଆଉ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଦେଇ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ସେହି ଅଭିଶାପ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେହି ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି କଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେପରି କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଜଣେ ଚୋରକୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାନ୍ତି, ସେମିତି ଶୟତାନ କବଳରୁ ମଣିଷକୁ, ମାନବ ଜାତିକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମଣିଷ ପାପ କଲା, ଆଦମ ହବା ପାପ କଲେ, ଆମେ ପାପ କଲୁ, ଆମେ ସେଇ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା କଥା। ମୁଁ ସେଇ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା କଥା। ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେ ଆମ ସ୍ଥାନରେ, ଆମ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାପରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ନୁହଁ, ଅର୍ଥ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ପାପରୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ଜଣେ ମଧ୍ୟ କେହି ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପାପ କରିଛୁ, ଆଉ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପବିତ୍ର। କେବଳ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ସେ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। Why? To save you, to save me, to save this sinful world. ଏ ପାପୀ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ, ସୁଖ, ମହିମା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଆସିଲେ। କାହିଁ ମଣିଷ ରୂପ ନେଲେ ହିଁ ମଣିଷର ରକ୍ତ, ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜାତିର ପାପ, ମୋର ପାପ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଧୌତ କରିବେ, ପରିଷ୍କୃତ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଆସିଲେ। ୱାଓ! ସଚି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ତୁଳନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପ୍ରେମ, ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ଅମାପ ପ୍ରେମ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଉ ସେ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ଯେପରି ସେହି ପବିତ୍ର ଗର୍ଭ ଦେଇ ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଢାଳି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶୟତାନ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋରିରେ ଥିଲେ, ଆଦମ ହବା ମହିମାରେ ଥିଲେ, ସହଭାଗିତାରେ ଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସୁଖରେ ଥିଲେ, ସେହି ସୁଖକୁ ପୁନର୍ବାର ମଣିଷକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବଡି ଫର୍ମ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଧାରୀ ମଣିଷ ହୋଇ ଶରୀର ନେଇ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଶୟତାନର ଅଧୀନସ୍ଥକୁ ଆସିଲେ, ଶୟତାନ କବଳରେ ରହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୟତାନ କବଳରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଶୟତାନ ସେ ଅଧୀନସ୍ଥରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଧୌତ କରିବ, ପରିଷ୍କୃତ କରିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଢାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଧୌତ କଲେ, ପରିଷ୍କୃତ କଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନର ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। We can call him daddy, we can call him father, loving father, such a kind father, such a caring father, glorious righteous father. ସେହି ପ୍ରେମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରେମରେ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଦାପି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, କଦାପି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଦାପି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଶୟତାନ ହାରିଯାଇଛି, ପରାସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଶୟତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହୋଇ, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ, ଶୟତାନକୁ ବିନାଶ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ଜୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସର୍ବତ ବିଜୟ ଅଟୁ, ସର୍ବଜୟୀ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ସର୍ବତ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମେସେଜ, ପରିତ୍ରାଣର ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। Receive Jesus as your Lord and personal Savior and be saved from eternal hell, eternal punishment, eternal curse. God bless you. Praise the Lord.